Assalamualaikum Kanti. Nah, hari ini kita makan nasi ayam. Wow, banyak sekali ayam rendang. Nah, buat teman-teman selamat beraktivitas. Dan ada sayur sop, ada pindang, ada kerupuk, ada ayam rendang, ada sayur. Makan kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Put. Wow. Dan minumnya es. Merah. Wow, masih segar. Ayam rendang. Mantap.
Mantap ganti. Pedas. Mantap.